On peut commencer en position assise, les mains placées derrière la tête comme je le montre. Une fois au sol, les mains devront être dans la même position. N'hésitez pas à revenir régulièrement en position assise pour vous reposer. Quand vous sentez que la position est correcte, décollez les genoux du sol, jambes tendues ou non, selon votre souplesse. C'est la première difficulté de cette étape et la prochaine, et la pratique des flexions avant ou de la salutation au soleil peut beaucoup aider. Les personnes les moins souples seront rapidement limitées à ce stade. Ensuite, avancez les pieds pas à pas vers la tête et les bras. Les fesses sont hautes, le corps est un triangle. Revenez en arrière et faites plusieurs allers-retours, va-et-vient. Dans l'étape suivante, la puissance, en plus de la souplesse, est l'autre difficulté. Les 3 étapes de la posture du dauphin sont les meilleurs exercices, mais d'autres peuvent aussi aider. La 3e étape du dauphin développe à la fois la force et la souplesse. Vous pouvez alors essayer de décoller un pied, d'abord avec le genou contre la poitrine, puis le pied contre les fessiers. Restez quelques secondes, reposez le pied, alternez avec l'autre jambe et répétez plusieurs fois. Quand vous maîtrisez, restez en appui avec le pied au sol, l'autre genou contre vous et poussez au sol avec les bras, coudes. L'autre pied décolle alors, sans impulsion ni effort. Comme pour l'étape précédente, exercez-vous avec les 2 jambes plusieurs fois. Une fois cette position stable, gardez les 2 pieds contre les fessiers et amenez lentement les 2 genoux à la verticale. La lenteur est essentielle pour garder l'équilibre et maintenir une respiration calme. Les premières fois, je vous conseille de rester quelques secondes et revenir. Ensuite, avec la pratique, vous pourrez rester selon vos capacités, votre ressenti, votre envie. Enfin, lorsque vous vous sentez prêt, essayez la dernière étape. Les pieds montent vers le ciel et tout le corps se trouve vertical en appui sur la tête. Pour redescendre, suivez le même chemin. Abaissez les pieds, descendez les genoux, reposez les pieds au sol, puis les genoux et enfin les fesses sur les talons. Se puede comenzar en posición sentada con las manos colocadas detrás de la cabeza como lo muestro. Una vez en el suelo, las manos deben estar en la misma posición. No dude en volver regularmente a la posición sentada para descansar. Cuando sienta que la posición es correcta, despegue las rodillas del suelo con las piernas estiradas o no, según su flexibilidad. Esta es la primera dificultad de esta etapa y la siguiente, y la práctica de las flexiones hacia adelante o del saludo al sol puede ayudar mucho. Las personas menos flexibles estarán rápidamente limitadas en esta fase. Luego, avance los pies paso a paso hacia la cabeza y los brazos. Las nalgas están altas, el cuerpo es un triángulo. Regrese hacia atrás y haga varios idas y vueltas. En la siguiente etapa, la fuerza, además de la flexibilidad, es la otra dificultad. Las 3 etapas de la postura del delfín son los mejores ejercicios, pero otros también pueden ayudar. La tercera etapa del delfín desarrolla tanto la fuerza como la flexibilidad. Entonces puede intentar despegar un pie, primero con la rodilla contra el pecho, luego el pie contra los glúteos. Mantenga unos segundos, barre el pie, alterne con la otra pierna y repita varias veces. Cuando lo domine, quédese apoyado con un pie en el suelo, la otra rodilla contra usted y empuje contra el suelo con los brazos, codos. El otro pie se despega entonces sin impulso ni esfuerzo. Como en la etapa anterior,
Practique con ambas piernas varias veces. Una vez que esta posición sea estable, mantenga ambos pies contra los glúteos y lleve lentamente ambas rodillas a la vertical. La lentitud es esencial para mantener el equilibrio y una respiración tranquila. Las primeras veces le aconsejo quedarse unos segundos y regresar. Después, con la práctica, podrá quedarse según sus capacidades, sus sensaciones, su deseo. Finalmente, cuando se sienta listo, intente la última etapa. Los pies suben hacia el cielo y todo el cuerpo queda vertical, apoyado sobre la cabeza. Para barrar, siga el mismo camino, barre los pies, descienda las rodillas, apoye los pies en el suelo, luego las rodillas y finalmente las nalgas sobre los talones. You can start in a seated position with your hands placed behind your head as I show. Once on the floor, the hands should be in the same position. Do not hesitate to return regularly to the started position to rest. When you feel the position is correct, lift the knees on the floor, legs extended or not, depending on your flexibility. This is the first difficulty of this step and the next, and the practice of forward bends or the sun salutation can help a lot. Less flexible people will quickly be limited at this stage. Next, walk the feet step by step toward the head and arms. The hips are high, the body is a triangle. Move back again and repeat several times back and forth. In the next step, strength and addition to flexibility is the other challenge. The 3 stages of the dolphin pose are the best exercises, but others can also help. The first stage of the dolphin develops both strength and flexibility. You can then try lifting one foot, first with the knee against the chest, then the foot against the buttocks. Stay a few seconds, lower the foot, alternate with the other leg, and repeat several times. When you master it, stay supported with one foot on the ground, the other knee against you, and push against the floor with the arms, elbows. The other foot then lifts without impulse or effort. As in the previous step, practice with both legs several times. Once this position is stable, keep both feet against the buttocks and slowly bring both knees to the vertical. Slowness is essential to keep balance and maintain calm breathing. At first, I advise you to stay a few seconds and come back, then with practice, you can stay according to your abilities, your sensations and your desire. Finally, when you feel ready, try the last step. The feet rise towards the sky and the whole body is vertical, supported on the head. To come down, follow the same path. Lower the feet, bring down the knees, place the feet on the floor, then the knees, and finally the buttocks on the heels.